bali ito, liempo, no? 1 kilo. Ito. Ayan. Kilo lang. Baka pwede na ito, boss. 472. Okay. Pang sabaw, no? Ganyan, boss. Liempo. Kano kalahati mo sa naman? 120. 25 kalahati din. Kalahati. Bali, 472. 470 mo na lagyan, boss. Ang kalahati manok pa. Okay. 139, boss. Pwede na? Sumobra on. Pang ano mo to, boss? Basta, adobo na lang. Boss, 611. 610 mo na lang. Boss, may 10 pesos ka? Bigyan kita ng 400. Wala? Sige, ito na lang. Ito, boss, 390, boss. Salamat, boss. God bless sa'yo.